Good morning, ma'am. So before we proceed to our main discussion, based on the picture you have seen, what comes into your mind about our topic of today? Okay, Mr. Bagao. Based sa picture na yung nakita mo sa mo, idea about sa ating topic mo. Ma'am, it's all about working cycle or chain or gender equalities and equalities. Okay, thank you. Anyone from here? Mr. Padaura? Right. Feminism, women rights, social power to women power. Tapos ba, na-change na nagbubang. Tungkol sa kuhan. Okay, thank you, Sakto, no? So our topic for today is all about feminist perspective on gender. So before tamo, mas ato i-deeper ang atong discussion, no? I have first ang atong learning objective. So can you please all read? At the end of the lesson, students should be able to identify the gay concept of the feminist perspective, explain the core ideas of the feminist perspective on gender, apply feminist ideas to real-life issues involving gender roles and inclusion. Okay, thank you. So first, no, nasa tayo activity, na naman tayo group, and then you will answer this in 1/4 sheet of paper, and then for 3 minutes only. Tapos, you will choose one representative of your group kung nganong ka na ang inyong answer. So, the direction, identify the three concept of the feminist perspective on gender by matching each kay idea. So, inyo lang i-match kung asa ang liberal feminism dali ang. So, ABC. So, isa na kayo naman. So, mag-start ka sa group 4. Explain niyo yung ano yung inyong answer. Sige naman ang kuan. So, sa number 1, ang among answer is letter B, patriarchy and male control over bodies of power. Ano man, kay na-discuss naman itong ni aking reporter. Na-discuss na ba dyan na ang difference of the liberalism na nagkuhan na siya ako sa patriarchy nga kung mas imabaw itong mga lalaki ito. Then, ang radical feminism, among answer is letter C, lack of equal legal rights and representation in institution kay ang radical mura magud siya focus na siya sa kuan lack of equal o sa laki na more on walay balance ba so muna then ang Marxist feminism is about siya sa capitalism lang and ang answer is letter D, economic exploitation and structure of capitalistic class. Then ang last is the intersectional feminism. Ang among answer is letter A, overlapping system of operations. Okay, thank you. So next, there is a group 2. Pagpaan lang o gamay na explanation sa explanation. Sige lang. Guys, i-answer namin mo. So, number 1, liberal feminism is letter C. Number 2 is letter D. Number 3 is letter B. And number 4 is letter A. So, further explanation. So, group 3 next.
So, answer namin sa number 1 is C. So, ang number 2 is B. And number 3 is sa capitalism. And also number 4 is letter A. Okay, thank you. Then sa group 1, pinakataas. Some answered number 1, liberal feminism. Letter C, which is patriarchy and male control over bodies of power. Number 2, radical feminism. D, economic exploitation and structural capitalism. Last, 3 is letter B, patriarchy and male control over bodies of power. Then number 4 is intersectional feminism. Ang answer is letter A. Kaya pag ngayon intersectional feminism, namang hilitawag nila ang overlapping dito. Overlap of system and oppression. So, thank you no, sa inyong mga idea. So, ato may bawaan kung sakto yung mga answers. So, una. So, what is feminist perspective on gender? Miss Jalen Rose, for you, what is feminist perspective on gender? On the word feminist, siyempre, point of view is na sa mga women. And ibali ang ilang perspective ko kung sa nila paglantaw. Thank you. Anyone? Miss Montaner? Do you have any idea? Some feminist, what is feminist perspective on gender? Like what Ms. Corminal said, it focuses on women. How they view women, kung sa ang rights na So, feminist perspective on gender, it is as a social construct that creates inequality and reinforces patriarchal power structure. So, ang diri nag-seek ang feminist perspective of i-oppose nila ang stereotypes na, di ba, ang mga sa akong mga last mga discussion sa patriarchy na ang mga laki lang jud ang power lang mo eskwela, trabaho, sa politics, so thank you, no? And then, kung saan may importance sa feminist perspective on gender, Miss Maningo? Ano sa importance sa feminist perspective on gender? Okay, so ang importance sa feminist perspective on gender is manatag siya sa inequality bitaw. So, makuha niya ang power sa women na dili lang ma-discriminate ang rights sa women sa kanan aspect. Okay, sakto, no? So, the importance of feminist perspective on gender, the feminist perspective is important because it serves as a critical lens that systematically exposes the challenges of gender equality sa aron ma-imbalances no ang rights sa mga kababaihan which is malagi ang stereotypes na ang mga laki lang jud ang dominant before, pero we are thankful karon kay we have privilege na nga makaeskwela, madagan og ang serve sa community, and then naanay di man ingon nga super kwan jud og balance although inequality gihapon, pero naanay changes. So, there are three concepts of feminist perspective. First is the liberal feminism. So, ano man ang liberal feminism? So, the liberal feminism, it is our views that inequality stems from unfair laws of customs, seeks to achieve gender equality within the existing system through legal and politics reform. So, sa una, ang mga laki na gud ang may privilege na mudagan sa kanaang politics. Doon sa American reform. So doon sa American, ay sa pagso dito sa Amerika o kasama sa tuwa, na sila ay doon sila sa pumulang at na sila ay vlog ang ginatawag na even women na sila ay right na go sa tuwa
pero karon nanay rights ang mga bae nga mo botar o mudagan sa text. So next is the radical feminism. So diri it identifies the patriarchy as a system of male dominance as the root cause of oppression, argues that the entire system must be rebuilt, not just reformed. So meaning, diri sa radical feminism, no, ang motto, ang point of view nga, ang mga laki lang jud ang naay power, tapos, ang balik-balik na, di ba, ang explanation sa kuan nga, ang mga laki lang jud ang naay power nga, mo vote, ang mo trabaho, mo eskwela. So, mao na ang sa radical feminism. So, ilang gi-oppress ang mindset or ang mindset or ang kanang itong ilang point of view nga ang mga laki lang ang naay power. So next is the Marxist feminism. So it is links gender inequality direct to capitalist economic system. It argues that women are oppressed as the class that benefits the wealthy. So if, for example, diri ang kuan same ang babae og laki og trabaho. And then, ngano ang laki mas taas ang sweldo kaysa sa babae. So dili gid siya equal. So why na discrimination between sa boy o sa girl? Kay ngano man nga dapat same sila og sweldo kay same man sila og ranggo sa work. Ngano man ang laki man ang taas og sweldo, di ba? So mo ni lang gi-oppress nga ngano man ang mga lalaki ang mas taas og sweldo kaysa sa mga babae. So, the fourth is the intersectional feminism. So, diri it shows the system of oppression, racism, classism, sexism, ableism, and overlap that interact to create unique experiences of discrimination. For example, ang diri ang mga Black American, so maka-feel sila discrimination sa mga white American. So maabot yun na ang mga kanaang ilang ma-feel sa mga Black American na ang mga babae na nga mga white American ang ay privilege or mas mamansin kaysa sa ila. So diri And then next is the key points of the feminist perspective. First is gender is a social construct. So para sa imo Mr. Panimugan, what is gender is a social construct? So, sa ako, yung gender is a social construct is in my own understanding that social construct sa gender or gender kay na-form ito sa atong kuhan na community. Sa each kuhan religion or mga ila culture na construct nila ito gender or gender social construct, mga different na mga perspective sa mga tao. So, thank you, no? When we say gender is a social construct, it is, gender roles are not fixed by biology, but are learned and can be redefined. So, it's not all about biologically. So, the different culture expect men and women to behave or in certain. So, ang mga lalaki sa una, maoy na ay mga providers. And then, ang mga babae, maoy mga caregivers. So, time to time, naanay changes, no? Because of the society or our social interaction or kung ano, naanay mga changes na ang mga lalaki, like sa una, ang babae ra, ang mga nurse, mga babae ra mostly. So, karon naanay mga nursing nga, mga laki. And then, kung mga patag-engineer, so, laki ka siya, diba? And then, karon naanay mga babae nga, engineer. So, patriarchy is a system, so balik-balik ra. The goal to challenge systems that privilege men not to attack individual men. So, it doesn't mean nga, i-generalize na gajud nga, gidaot at grabe na gajud ang atong pag-oppose sa mga lalaki nga, kanaang wala sila, kanaang ang atong pagitan, at kanaang enemy na dito atong panlantaw sila, pero dili nga na ang point of view dili kundi katurang ang mga privileges nga di maka-eskwela, makatrabaho, ingana. And then, next is the goal is
social change. So, mga dyan na ang goal, no? Ang social change. So, feminism seeks to create a society where all gender have equal opportunities and respect. So, sakto, di ba? And then, dili na tayo sa criticism and how to address them. So, ang mga criticism, no? Some say it overemphasizes oppression or generalizes all men as oppressors. Matang ginunggain na nga, ang panglantaw na sa mga akuan na Pilipina, ang mga lalaki, generalize na nila nga, kuan na dyan ang mga lalaki, pero dili nga na ang dapat equality lang gihapon ng atong i-promote. So, some past movements have overlooked intersectionality, focusing on only white or middle class women. So, mga tawang example, gaina nga ang mga babae lang ang mga white American, so, ang maka-feel of discrimination ang mga mostly black American. And then, kung sa, napod sila yung ma-feel nga kana ang, like sa mga disabilities, like kana ang discriminate sila kay feeling nila walay kakayahan, pero di ba mostly mga na-disabilities na dyan sila yung mga talent, di ba? So, dili na, ato na siya ikuan ng mga criticism. And then, gusto may mga solution on how to address this. So, first is the focus on patriarchy as the oppression system, not blaming individual men sa mga tonggingon. And then, practice intersectionality by amplifying the voices of women color, trans women, and marginalized groups. So, ato sila, irrespective do jud no kung unsa man ang ilang kung unsa man sila unsa man ilang gender, ilang color, sa ilang identity. So, in conclusion, the feminist perspective emphasizes equality. So, equality do jud ang ilang promote and then the empowerment also, and need to challenge patriarchy system that causes gender inequality. So, inequality ang ilang perspective. So it highlights that gender rules are social construct and can be redefined by addressing overlapping issues such as race, class, and sexuality. Feminism encourages a more inclusive and just society. So overall, this perspective inspires social change and empowers individuals to advocate for equal rights and opportunities regardless sa ilang gender. So that concludes my topic.